ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମନ ଗାଈ ଠିକ ହେଲା। ଭାଇ କହିଲେ ଗାଈ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ତାର ଖେଳିବାକୁ ଯଦି ଗାଈ ଲେଟ୍ ରେ ଯିବ ଖେଳେଇବେନି। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। करता गाइस मन हेलो गाइस सकाळ सकाळ उठी पड़ती गाइस तू देखो भाई ए तू एडी सुन एडी गाड़ी सुन देख 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 गणेश बाबा देखा गणेश बाबा गाइस देखो गणेश बाबा हेई जी। गाइस देखो स्टैचू ऑफ द लिबर भलिया ठिया छी के देखो गाइस तानू रो पावर गाइस तानू तानू रो पावर तेरा गाइस जी गोपालपुर बुढ़ा को डॉक्टर को पागु नहीं की जी दांत गाइस एमती सिचुएशन कार आसीबो ब्रश करे पे आसीबो कोलगेट नहीं लासे के एमती दांत रे छिंडी छिंडी पूरी गाइस दांत नहीं बे कोलगेट नहीं दांत एते दांत गाइस कोलगेट नहीं बोली कि यही हल्दी लूण सुसे तार दांत घसछि गाइस एबे मां कर दीदी कथा मने पड़छि से दिने गाइस मां क्राइंग करि से देखो दीदी जल्दी भिडियोटा देखि गुटे कमेंट कर दे सुंदर भाबरे गुटे हार्ट चिन्ह मां को पई। तो गाइस पखाड़ आलू ठेसा आउ आंब दी खाइली टाइम हे गाइस 8टा। तो गाइस बारपली बुढ़ा बनी की जी घोड़ा चालची 96। तो गाइस ए रास्ता रे बुढ़ा बाबू गाइस मु बुढ़ा बा गाइस पूरा हिट हे गलानी दांत बिछि गाइस बुढ़ा बाबू दांत बिछि गाइस आई लव गोपाल गाइस एबे पहुंचल हॉस्पिटल रे गाड़ी रखी दी गाइस स्टैंड रे बुढ़ा पा गाइस जाई भीतर तेरा ही मेरा ही साया तुझे ते भीतर गाइस जीबे चाय छे से लाइन। तो गाइस भाई जानी ना मु ब्लॉग करे बोली भाई मत फारते हिंदे कहले ए एठी सुनी मु गली कहले एठी वीडियो काई एठी कोन वीडियो मु गाइस को जणे देली जे एता मोर ब्लॉग जे ना सेति गाइस भाई संतुष्ट हे गले मन गाइस ठीक होला। भाई कहले थानक चल मु कहले चल थानक चल मु प्रूफ देबी मु मोर प्रूफ देबी कोन मु मिसबे कर ठीक अछि भूल कर गाइस भाई सेटा बुझी नाले औ थैंक यू भाई सो मच औ केला करनी किंतु एई गुडा सब। तो गाइस मेडिसिन गाइस ये लुकोटा ड्रिंक कर दीची जानछ ना ड्रिंक कर दी सकाळ सर गाइस चढ़े दीची चढ़े देखि आसी की ये बिटी घर कता सी सोची मते कहले थांबे जब थांबे चलन तब देखाव कथा तबा देखि से गाइस थमी गला फास्ट के से दूर से कहला हम कहली से भाई लते छुआ आइतबा थां कथा कने डोरी जो तब मोबाइल में निरो सी गाइस मते सिकेबो पाठ ताको गाइस पाठ सिके देछि पळे लगाइछि। तो गाइस बेटी मेडिसिन नै लेली भाई को दुकान गाइस हॉस्पिटल पूरा भीड़ सकाळ सकाळ ने टाइम केते गाइस 8टा 8:30 ही गाइस केते भीड़ देखो पूरा जाम गाइस 150-200 लोग से लुक गाइस देख गाइस केते सुंदर व्यू से सची गाइस जाको अरे बाथरूम रे गाइस ताला मार के रखिन बाथरूम ताला मारटा ठीक नहीं ना ना गाइस खुला अछि गुटे बाथरूम खुला अछि पानी भी आछि गाइस मैं भी देखि गेस जाको गाइस बाथरूम फाथरूम टिके फैसिलिटी गाइस टिके फास्ट क्लास अछि गोपालपुर हमर गाइस बाथरूम पूरा चकाचक अछि टेंशन नहीं पूरा अपोजिट पूरा सीधा आसी अछि गाइस के टाइम लागिबो 2 घंटा अधने टाइम जते ने सरकारी गवर्नमेंट केते देखछ भीड़ गाइस 100 हबो पेशेंट गाइस अभी गाड़ी रखी छी गाइस बोली हॉस्पिटल आसी माने गाइस नियंती 4-5 घंटा रही 4-5 घंटा किछि नै गाइस
ବାପା ଟିକେ ପ୍ରମ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ମୋତେ କାହିଁ ତୁମେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଭାଉ ଯେମିତି ସେମାନେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହଁ କଥା ପଚାରିବ ଧର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଧର ଏଠି ଆଜି ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ଅଛି ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ଗାଇ ବଡ଼ ଏରିଆ କଥାଟା ନୋଟିସ୍ କରିବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଡ଼ ଏରିଆ ତ ଆଜି ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ଅଛି ଧର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହଉ ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ବି ହଉ ଆଜି ଏଟା ଏଠି ଅଛି ଧର ମାସେ ପରେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଧର ଆମେ ଜାଣିନେ ଧର ଆମେ ରିସେଣ୍ଟ ଗଲେ ସେଠିକି ଗଲେ ଏଠି ନାହିଁ ଏଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଅଛି ସେଟା ପଚାରିବ ତୁମେ ପଢ଼ା ଜାଣିନ କି ଇଏ ଜାଣିନ କି ଆରେ ପଢ଼ା ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଗାଈ ବୁଢ଼ା ପକା ସରିଗଲା 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 ଯେ এটা যেটা নাই সেটা কি করবা অফলাইন কিনবা ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅଫଲାଇନ୍ ପଡ଼ିବନି ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଜିଲାପି ଗାଈ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ତ ଗାଈ ଦେବେ ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଗାଈ ପଳଉଛି ସବୁ କାମ ଦାମ ସରିଯାଇଛି ତ ଗାଈ ସବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଗାଈ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ତାର କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଥଡେ ଗଲା ହେଲା ମାନେ ଆଜି ବର୍ଥଡେ ରାତି 12ଟା ମୁଁ ଗାଈ ଯେମିତି ସକାଳୁ ବାଥରୁମରୁ ଉଠେ ବାଥରୁମରେ ବସିକି ମୁଁ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ହଁ ଷ୍ଟୋରି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି 60-70ଟା ଖଣ୍ଡେ କେହି ଚିହ୍ନା ଜାଣା ନାହିଁ ଖାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଲା ଭାଇ ସାଙ୍ଗଟା କିନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସାଙ୍ଗ ଅରିଜିନାଲ ମୁଁ ବେଶୀ ପାୱାର ମୋର କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନରେ ସବୁ ତାର ଅଛି ଥାଉ ମୁଁ ଗାଈ ସେବେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ବେ ତ ବର୍ଥଡେରେ କିସ ବେ ସବୁ ମେନସନ୍ କରିଦେଲି ତୁ ଗାଈ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପକେଇବି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତୁ ଦବୁ ପାର୍ଟି ସେତେବେଳେ ଗାଈ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇବି ବର୍ଥଡେ ଗାଈ ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ହେଲା ପାର୍ଟି ନ ଦେଇ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇବିନି ନା 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 ହେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବ ରାତି 12ଟା ଷ୍ଟୋରି ପକେଇବି ଯାଉ ସିଏ ତ ଆସିବ 4-5 ଦିନ ପରେ ଯାଉ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଗାଈ ସେଇଦିନ ହବ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଟେକ୍ କରିଦିଅ ତାକୁ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦୀପାବଳି ଖାଇ ନେବି ଖାଇକି ଆସେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଦେଖୁନି କାହିଁକି କ'ଣ ସେ ଟିକେ ଅଛି ଗାଇସ୍ ମୁଁ 15-16 ଦିନ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବା ଦେଖିବି ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବି ହେଲା ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନିଅ ଗାଇସ୍ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି ସିନ୍ ଚାଲିଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିଏ କହୁଛି ଗୋଟେ ଫଲରେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ଗାଇସ୍ ତା ପଛ ଫଟେଇ ଦେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିର ଗାଇସ୍ କିଏ ଫଲୋଅର୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଲୋଅର୍ସରେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ସେଟା ଗଲା କିଏ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଫଲୋଅର୍ସରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଳି ଖାଇବା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଗଲା କିଏ କହୁଛି ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଫଲୋଅର୍ସରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ 2ଟା ଫଲୋଅର୍ସରେ 2ଟା ଡେଟ୍ गर्लफ्रेंड से सेटा गला खास करो किए कौन गाइस गोटे फॉलोअर्स से अरे केते एमिति सुनिबो तो हेले गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मो हेले गाइस देखबा गाइस वर्तमान मैं सुइछि गाइस किते सुनो समय लागू पछे दिने ना दिने मु फेमस हेबी जो माने कहिथिले करि पारिबुनी से मानकु मु देखै देबी राम राम। चल गाइस तो गाइस बिका टाइम हो गला एबे गाइस क्रिकेट खेलबा ପାଇଁ डाकितले मु गाइस जाइनी खेलिनी ते काम थला गाइस मां कर काम कर देथिली आउ वर्तमान गाइस किछि नै जी गाइस क्रिकेट खेला टी देखि आसीबा बुली आसीबा टी माइंड फ्रेश हो जिबा तापर आसी। तो गाइस देखि बिका टाइम समस्त बसछंदी तो गाइस जीवा चला क्रिकेट खेला देखि आसीबा गाइस तो क्रिकेट खेल चलछि गाइस स्कूल जमती लेट गने बाहर सेमती गाइस खेलवा को जदि गाइस लेट रे जीवो खेलेबेनी एते गाइस से माने हिटलर गुडा बोले फोन करथिल ना एतन कोठथिलु बोले काम व्यस्त थिले डी नहीं आज खेल जा पड़ा ये बता दो चल ये बता दो चल ये बता दो चल ना ना हां ता दो गाइस मु जेतले स्कूल जाउथिली वर्षरे गाइस दुईटा पैंट आ दुईटा शर्ट देबे ता भी गाइस पॉकेट चेन छिंड जीवो गाइस मु सेफ्टी पिन पिंदी जाई एठी सेफ्टी पिन पिंदी जीबी गाइस एठी सेफ्टी पिन गाइस ये छिंजे एबे तो गाइस स्कूल रे गाइस नुआ नुआ सूट गाइस हेतो जदी मते सूट मिल जानता ना गाइस
ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପାର୍ଟ ଡେ ଗାଇସ୍ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଗାଇସ୍ ତଥାପି ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ତ ଗାଇସ୍ ଟାଏ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ଜୁତା ସାଇକେଲ ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କର ତ ଗାଇସ୍ ମଜ ଉଠିଗଲା ମୋ ଲାଇଫରେ ଗାଇସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ନଥିଲା ଯଦି ଗାଇସ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ନା କୁ ଚାଲି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ କବେ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ସେଠି ବସିଥିଲି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ କବେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ रिएक्शन नहीं गाइस खाली मोरे हेलो गाइस ठीक है भलसे एक्सप्रेशन देखि तो गाइस एटी आम रेस चलची गाइस के जीती देखा जाओ जो लगा के आ आ आ जो लगा आ आ बोलू आगे हाथ छिटा गुसी नाइट रे व्यू देखो गाइस हम फील्ड रे केते सुंदर व्यू देखो गाइस नाइट रे गाइस व्यू देखो छ ना पूरा फास्ट क्लास गाइस तो गाइस रात्रि पखाल आलू भजा दे खाई नेबी खाई आसे तापर गाइस कथा बा वीडियो अपलोडिंग कर देबी काली गाइस देखिनो हला रहउची जय जगन्नाथ तो गाइस एबे सी पड़ची गुड नाइट वाला पे एबे सुती